Hi everyone, Assalamualaikum. Ni hao, welcome, very good afternoon to all of you. Salam sejahtera, nama saya Syarul. Kita akan terus menjawab pada persoalan kelima daripada seorang atheist ni yang menolak Tuhan. Jadi saya akan share screen, kita akan tengok dekat sini. Saya akan klik sound dan saya akan... Prayer has never fixed anything physically impossible. Why won't God heal amputees? So this is not an argument for God's existence. This is an argument against the nature and character of the Christian God specifically. But I don't know anything about this gentleman other than this video. And he calls himself this channel is the Atheist Voice. He actually has another channel called The Friendly Atheist, I think. Either way, this is probably just a beginner video, an entry-level video for just kind of getting the discussions rolling. But either way, this one is not really an argument against God's existence. It's an argument against prayer. And then he goes on to say, why doesn't God heal amputees? That is a good question. But that is a theological question within the framework of the Christian religion. It doesn't go against the existence of God in general, of a God in general. But I think that he is talking specifically about the Christian God. The title of the video doesn't say that, but it is, so far, it seems he's talking about the Christian God. So maybe a rewording of the title would have done a better job, would have done the video more justice. But either way, this is not really something that we would use to disprove God. That being said, I do have my own concerns with modern day prayer, what prayer has become. Like, for instance, the name it, claim it, you pray for it, you get it, the law of attraction type prosperity gospel stuff. I'm firmly against that for many reasons. So I can probably jump on board with them, but he's specifically talking about miracles here. And while most miracles are could be scientifically proven, there are some stories and even some things that I've witnessed personally that kind of make you think. And for those of you that have witnessed these types of miracles, it's kind of hard to refute them, although they could be refuted. So there's that. Okay, terima kasih. Kita stop share. Apa dia cakap tadi? Kenapa bila kita berdoa, bila kita minta kepada Tuhan, Tuhan tak makbulkan? Kenapa Tuhan tak heal the amputee, kena tak sembuhkan tangan orang cacat ke, yang kudung ke, kenapa kena orang jadi macam tu? Okey, satu persoalan yang saya nak tanya, satu, sebelum ni kita dah cakap kenapa ada evil and suffering, kenapa Allah bagi itu, memang satu benda, satu ujian yang saya nak bagi, memang dunia ni adalah satu sementara dan tempat ujian. Sama ada kita boleh sabar dengan ujian Tuhan. Kalau kita tidak menyalahkan Tuhan, macam saudara Herman ni, kita bersabar dan kita sentiasa berdoa. Kerana setengah orang tu, walaupun dia walaupun dia kudung, walaupun dia cacat, walaupun dia sakit, tapi dia masih boleh tidak menyalahkan Tuhan dan dia cuba membuat yang terbaik yang dia boleh. Dan orang macam ni bukan lebih berjaya, dia susah. The fact is, kata kalau orang yang sihat, yang ada akal yang sempurna, tapi kita tidak gunakan akal kita belagak, kita mencaci Tuhan macam ni, apa guna dia? Dan kalau orang macam ni pun, minta maaf cakap, kalau orang yang macam Brother Herman ni, dia marah pada Tuhan yang tak bagi dia sambung balik tangan. Dan kalau katalah, kenapa orang buat macam ni? Why me? Why my cat dies? No, why my son dies, I don't want to live now anymore in this world. Dan orang macam ni akan jadi depressed, akan bunuh diri kesebelahannya kalau dia tak ada satu sense of purpose kenapa dia dekat sini. Ataupun saya cakap, yang saya cakap, saya ulang-ulang dalam saya punya ni adalah satu topik besar. Kenapa kita ada dekat sini? Ada 3 soalan yang paling penting yang saya cakap, dari mana kita datang, apa sepatutnya kita buat dekat sini, dan ke mana kita akan pergi. So last ini, there must be some kind of ultimate justice. Tuhan, kalau kita cakap seteruk-teruk kita sengsara dekat dalam dunia ni, paling teruk kita is 100 tahun ataupun 200 tahun. Setakat ni tak ada orang yang hidup lebih daripada 200 tahun. Of course tak ada orang yang suffer, yang sakit walaupun seminit, walaupun sesaat. Tapi kalau kita bandingkan sakit kita dengan satu ganjaran yang abadi, yang eternally, yang Allah akan bagikan syurga selama-lama ni, kita bersabar di atas tu. So practically nothing we can do dalam dunia pun.
Jadi kita boleh buat pun kalau boleh kita buat, kita redha dan kita cuba cari jalan keluar. Ada satu surah apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah kata kalau orang yang kita bertawakal, kita minta kepada Tuhan, Allah akan lorongkan. Dan kebanyakan amputee ni mungkin lain aku, dia dah terputus. Tapi mungkin kita boleh usahakan untuk keluar daripada situ. Jadi kalau orang yang ada agama, kita sentiasa akan positif. Daripada orang macam ni, dia menyalahkan semua benda. Kalau dia tak ada sense of, rasa orang yang macam atheist yang tak ada kepercayaan ni, dia tak ada satu ketenangan, dia menyalahkan semua, dia negatif, lama-lama dia boleh makan diri dan dia kalau dia betul-betul masalah yang dia tak boleh handle, macam penyakit, dia akan bunuh diri. So to me, it's very negative kalau macam ni. So to me, Islam memberikan kekuatan dan make it very positive. Kenapa tak heal tadi ya? Okay, ada satu benda yang okay, satu surah daripada Allah yang saya rasa sangat-sangat cantik yang saya perlu kongsikan. Kat sini, saya share screen tak? Saya share screen tak? Alright. Okay, saya share screen. We are sharing screen. Okay, ayat ni, ayat Quran, ayat surah Baqarah, ayat 186. Kita pergi kat Google. Kita paste dia, kita enter, kita akan dapat, okay, tak apalah ni. Okay, Quran.com, masih ke yang ni. Kita tengok, okay, when my servant asks you, O Muhammad, concerning me, indeed I'm near. Okay, Allah ada dekat sini, Allah tahu. Allah tahu semua benda yang berlaku, tak ada kata satu helai daun yang jatuh tanpa pengetahuan Allah. Allah yang createkan segala-gala alam. Itulah Tuhan kita semua. Dekat situ kita akan kembali. Jadi Allah memang tahu. Allah all knowing. Dia tahu. Indeed I'm near. I respond to the invocation of the supplicant when he calls upon me. Dan kalau minta, insyaAllah Allah akan bagi. Allah Maha Kaya. Dia boleh buat je. Kun fai kun akan jadi semua. So let them respond to me by obedience. So dia kata kalau kita nak minta, macam Allah kata, wasta'inu bisabri wassalah, dan mintalah kepada Tuhan tu dengan sabar. Kita kena sabar. Apa dah jadi tu kita kena sabar dan minta dengan solat. Dan solat kita minta kepada Tuhan. Tuhan, bila kita solat semua, kita macam nak jumpa awak, kita nak suka, kita macam puji dia sikit, baru kita boleh minta. Itu dia punya adab. Jadi kita minta, kita teruskan minta. Kalau tak dapat, minta apa? Allah akan bagi berganda-ganda lepas kita mati nanti. Dan kalau tak ada pun, that's okay. That makes us positive. Ada orang putih yang kata that sense of hope tu buatkan kita jadi positif dan kita keep on going. So this is my point. And again, dan apa yang Allah suruh buat, kita suruh jadi baik dan ajak orang buat baik dan halang orang buat jahat. Itu yang Tuhan suruh. Kan tak boleh ke buat tu? Okay, sorry, I sedang mengaku. Let them respond to me by obedience and believe in me that they may be rightly guided. So ini yang saya nak. Sebenarnya kalau macam saya tak pasti yang ini, about me, I respond to me so that they may be guided. Okay. Ini Abdul Halim punya. So apa yang Allah nak tu, dia may be guided. Ada setengah-setengah benda tu Allah tak bagi, sebab Allah tahu kalau dia bagi, benda tu mungkin lagi teruk. Macam contoh nak kita senang, satu analogi yang saya ingin bagi. Kalau anak kita yang kata 2-3 tahun, baba nak main, dia tunjuk tu nak main pisau. Kita bagi tak? Nak main api, kita bagi tak? Kita tahu dia tak faham, dia mungkin akan cerikan diri sendiri ataupun orang lain akan tikam lain. Kita tak bagi. Jadi, adakah dengan kita tak bagi tu, kita tidak penyayang pada anak kita? Cuba fikirkan. Tidak, bukan? Sebab kita tahu benda tu mungkin tak baik. Cuba kat macam saya, contoh macam dalam dunia ni, macam kita nak minta, kita nak jadi kaya, aku nak tolong orang. Tapi Tuhan lagi tahu. Macam saya pernah minta dulu. Saya tahu kata saya nak minta kaya, saya jadi tolong orang. Tapi Tuhan lagi tahu kalau saya kaya, saya akan lupa diri. Saya akan enjoy. So Tuhan tak bagi. Itu dia punya hikmah. Dan bini saya boleh testify kot. Cara kita belanja dengan duit yang sikit pun, Tuhan tahu kita tak berhikmah. Dan kalau bagi memang lagi tu. Sebab tiap-tiap apa ekstra yang kita dapat, Allah akan tanya. Every bit of it. Jadi sebab Allah sayangkan dia, Allah tak bagi, kita cubalah. Kita tetaplah cuba. Sampai mati pun kita cuba jadi kaya, nak berjaya. Tapi, no, that's the thing. Tapi mungkin Allah tahu betul-betul kita ni ikhlas, betul-betul yang manjada wajada, kalau betul-betul kita berusaha, Allah sebenarnya akan bagi. Apa yang nak Allah Ta'ala boleh bagi. Tapi benda tu bagus ke tak, itu nombor 2. Cuma apa nak cakap kat sini, kalau Allah tu sayang kita, dia akan bagi apa yang paling baik untuk kita. Yang boleh mendekatkan kita pada Allah. Okay, that's it. Thank you very much.
Saya rasa perempuan itu menjawab, Allah bukan tak bagi dunia ni untuk satu ujian. Allah Ta'ala dia akan bagi kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.